Hmm. Hi guys, magkukusama for today. Naglalagay na siya ng di ko alam. Sibuyas, Sibuyas, bawang, bawang. Yan, hinahalo-halo niya na. kamatis, Kamatis. Halo-halo. Ayan na, nilagyan niya na ng pepper. Toyo. patis, Patis. Halo-halo ulit lang. Tapos tubig. Unti lang. Halo-halo. Tapos itlog. Halo-halo. And then, halo-halo ulit para masasarap. Tapos, pechay, pechay. Pechay ulit. Lahat na nilagay. Dami. Naging volcano. Halo-halo lang ulit. Halo-halo. Halo-halo. Tagal ah. Halo-halo. Halo-halo. Halo. Ihalo niyo lang. Ihalo. Tapos, magic sarap. Tapos, halo ulit. Wow!